हेलो हाय फ्रेंड्स देखो कटकटी आसी मौसा आमर आई कौन आनी टे फ्रेंड्स देखा कौन आनी देखा कौन आनी देखा कौन मुड़ी मुआ कहीं देखा मुड़ी मुआ फ्रेंड्स आनी देखा मुड़ी मुआ रोषेटा এইটা এটা কেটে পয়সা গোটা 5 টাকা গোটা গোটে বাহার করেন দেখিয়া কেড়ে কেড়ে দেখা এই সামনে এইটি দেখা দেখুন মুড়ি মুয়া এটা গোটা হচ্ছে মৌসা বিকুଛନ୍ତି 5 টাকা গোটা এটা হচ্ছে মুড়ি মুয়া দেখুন কেতে বড় মুড়িরে তৈরি হয়েছি আপন মানে কমেন্ট করি কুহতু ଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ି ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ 3 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ 5 ଟଙ୍କା ନା 4 ଟଙ୍କା ହେଉଛି 5 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ଆଉ ମୁଁ ପାଇଲି ଦେଖିଲେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଦୋକାନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସାଇକେଲରେ ବୁଲି କ'ଣ ରଖିଛ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତମ ନାଁ କ'ଣ କରୁଣା 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 ମଉସା ଦେଖନ୍ତୁ କଟ୍ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଏ ମୁଢ଼ି ମୁହାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କା ଗୋଟା ଆରେ এইভଳିଆ କରିଦିଅ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇଛ এইভଳିଆ ଟିକେ এইভଳିଆ କରିଦିଅ ସ୍ମାଇଲ୍ এইଭଳିଆ ଏଇ କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼କୁ ହଁ ଦେଖିଲେ ତ କୋଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ।